अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सच गप। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ हैं तौसीफ अहमद खान साहब। आज हसन नकवी साहब कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से हमें ज्वाइन नहीं कर सके। नेक्स्ट वीक से जब प्रोग्राम होगा तो ये दोनों जो साहब हैं वो हमारे पास मौजूद होंगे। प्रोग्राम शुरू करते हैं। तौसीफ साहब, मेरा आपसे एक सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का कि जो तमाम हालात और वाक़यात लग रहे हैं उससे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे शायद इमरान खान साहब जो हैं उन पर मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा नहीं चला सकेगी हुकूमत। तो मेरा सवाल ये है कि उसकी क्या रीज़न है? क्या रीज़न ये है कि इमरान खान साहब जो हैं ही इज़ टू बिग टू बी ट्राइड इन मिलिट्री कोर्ट? आपको याद होगा मैंने आपको ही कहा था कि जंग अभी शुरू हुई है, ये खत्म नहीं हुई। और अ, ये भी आपको पता होना चाहिए कि टीका शाह का केस कहाँ चल रहा है। इनसे ज्यादा दहशतगर्दी की अदालत में। जी सर। और अदालतों का क्या मूड है, जो यूट्यूबर्स को बुला के, यानी कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें चीफ जस्टिस अपना आगे का प्लान बताता है मुबैना तौर पर। तो आपका क्या ख्याल है कि मिलिट्री कोर्ट में चलना जो है, मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान का मुकदमा चल जाए तो एक तो नाम खराब होगा, और फिर दूसरा ये कि जो शहादतें मिलिट्री कोर्ट में दी जाएंगी वो हाई कोर्ट में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके नॉन एडमिसिबल हो जाएंगी, तो उसे माना ही नहीं जाएगा। तो वो इमरान खान रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत भी ना गई वाला मामला हो जाएगा। तो उसका मामला ये है कि मिलिट्री कोर्ट में मेरा ख्याल है कि इमरान खान का जो ट्रायल है ना, वो बड़ा मुश्किल है। और जैसी कोशिशें नज़र आ रही हैं और जिस तरह का ऑर्डिनेंस जो है वो अभी नाफिजुल अमल हो गया है नैब कवानीन के हवाले से, तो वो कराइन बताते हैं, जराए बताते हैं कि इमरान खान को नैब में जो है ना वो वहाँ पर ट्राई किया जाएगा, और शायद मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करने का रिस्क ना लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मशवरा हुआ है। तो वो कोई पॉजिटिव ओपिनियन शायद नहीं मिली। नहीं तौसीफ साहब, इसमें ये बात भी तो है कि इमरान खान साहब का जो अलकादर ट्रस्ट वाला केस है, अगर उसी को सही तरीके से परसू कर लिया जाए तो वही ओपन एंड शट केस है। अगर मकसद सिर्फ इमरान खान साहब को सजा दिलवाना ही है, जो कि उन्होंने बुरे काम जरूर किए हैं, और वो अलकादर ट्रस्ट केस जो है वो उसकी सबसे बड़ी मिसाल है, तो उसके अंदर भी तो उनको सजा दिलवाई जा सकती है। ये मिलिट्री कोर्ट जो है अगर इसके तहत सजा दी जाएगी तो फिर इसका इंटरनेशनल परस्पेक्टिव भी तो देखना पड़ेगा। इमरान खान साहब एक बड़े सियासतदान हैं, साबिक वजीर आजम रह चुके हैं पाकिस्तान के, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इंटरनेशनली भी इस बात को बुरा समझा जाएगा और इंटरनेशनली भी कोई दबाव आ जाएगा कि आप इमरान खान साहब को जो है वो मिलिट्री कोर्ट में मत ट्राई करें। इवन तो पाकिस्तान की अदलिया जो है वो इमरान खान की साइड ले रही है, लेकिन फिर भी अगर एक ओपन एंड शट केस और अभी नैब में तरमीम भी हुई है तो मेरा ख्याल है उसके थ्रू भी इमरान खान साहब को जो है वो किया जा सकता है ट्राई। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मिलिट्री कोर्ट का ही इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल, अभी इंटरनेशनल प्रेशर आया नहीं हसन, वो आएगा, मजीद आएगा, ये तो मजाक नहीं है। और अभी मैं वो एक खबर आपको ये भी, वो जो ईयू के जो वो आए थे नुमाइंदा, जो 3 इलेक्शन हमारे आके जो यूरोपीय कमीशन के जो टीम आती है, तो उन्होंने भी कहा है कि तीसरी कुव्वत की तरफ से इमरान खान को बाहर निकालना वो तस्लीम नहीं किया जाएगा। तो ये, और आपको पता है इमरान खान के बड़े एहसानात हैं, ये सी पैक भी बंद हुआ है, और बकौल इमरान खान के उन्होंने तमाम उम्र यूरोप में गुजारी है, और उनसे बेहतर यूके को, यूरोप को कोई नहीं जानता। तो वहां से जाहिर है वो आएगा इम्पैक्ट, और उस इम्पैक्ट की वजह से मेरा नहीं ख्याल कि मिलिट्री कोर्ट जो है ना वो कोई सूटेबल सोल्यूशन होगा। और दूसरी बात यह कि ये जो मिलिट्री कोर्ट वाला इशू है, इस पे कोई मजबूर हुआ है तो उसकी वजह हमारी अदालतें हैं, हमारा जो अदालती सिस्टम है, जो अदालत गैंग अप हुई है, और ड्यू टू मैनी रीजंस अपना शेयर लेने के लिए, तो उसकी वजह से मुश्किल हो गया है कि कोई सीरियस मुकदमा भी, मैं ऐसे वो कत्ल के मुकदमा जैसे वो बलूचिस्तान में इमरान खान पे हो गया, मैं ऐसे मुकदमों की ना हिमायत करता हूँ ना बात करता हूँ। जो उनके सीरियस केसेस हैं वो भी मुश्किल हो गया है कि वो आम अदालत में चलाए जाएं या इससे ज्यादा दहशतगर्दी की अदालत में चलाए जाएं। तो इस वजह से ये मजबूरी पैदा हुई कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा, लेकिन वो भी शायद इतना आसान नहीं है। तौसीफ साहब, एक मसला पहले भी तो है ना, जैसे हमारा माजी है उसमें हमारे पाकिस्तान के जो वजीर आजम हैं उनको इस किस्म की सजाएं देती रही जा चुकी हैं।
ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھا دیا گیا, میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو طیارہ ہائی جیکنگ کیس میں سزا ہو گئی, اینٹی ٹیررزم کورٹ سے ان کو سزا ملی تھی. تو اس سارے کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا بھی تو سوچتی ہے کہ اپنے وزرائے اعظم کے ساتھ یہ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں تو وہ اس بات کو مانیں گے بھی تو نہیں نا, اس طرح کے کسی فیصلے کو. نہیں 5 جولائی کو آپ دیکھیں, ایک تو پہلی بات یہ کہ یہ جو نیب کے قوانین میں ترمیم کی گئی ہے نا, ہمیں سچ بولنا, یہ بظاہر ایسے ہے کہ ایک آدمی کو جو ہے نا وہ نشانہ بنانے کے لیے, اس میں بدنیتی کی بات کروں کہ یہ بدنیتی پہ مبنی ہے. آپ کے پاس اگر سیریس کیس ہے تو آپ کے لیے 14 روزہ ریمانڈ بھی کافی. تو یہ ڈرانے کی ایک گیم ہے, تنگ کرنے کی ایک طریقہ ہے. میرا نہیں خیال کہ ان چیزوں سے کوئی فرق پڑتا ہے. آپ نے بات کی 5 جولائی کی, تو آپ دیکھیے کہ 5 جولائی کو ملٹری کورٹس نے سزا نہیں دی بھٹو کو سزا دلوائی گئی اور عام عدالتوں سے دلوائی گئی. ہاں, انہیں سیشن کورٹ نہیں دیا گیا, تو ہائی کورٹ میں ان کا مقدمہ چلا, سپریم کورٹ میں چلا. یہی جج, یہی ہماری عدلیہ ہمیشہ کی طرح وہاں یوز ہوئی اور بھٹو کو پھانسی دے دی گئی. لیکن آج بھی آپ دیکھیں ان سابقہ جرنیلوں کو جو اس معاملے میں شامل تھے, اور کچھ ایک دو ان میں سے حیات ہیں, کوئی انہیں ریگریٹ ہے؟ میں نے ایک سینئر جنرل کے جو کہ اس وقت کے ٹیک اوور میں شامل تھے, ان کے 5-7 انٹرویو سنے, تو ان کا یہی ہے کہ ہم جی, میں اب بھی ہوتا تو شاید ایسے ہی کرتا. اور انہوں نے کوئی کانسٹیٹیوشن کی اپنی تشریح نکالی ہوئی ہے, یہ ایسے تو نہیں چلے گا, یہ تو مطلب یہ کہ بھی معاملہ اور طرف جائے گا. تو الیکشنز, یہ جو عام عدالتوں کا معاملہ ہے نا, عام عدالتیں اپنا وہ کہتے ہیں کہ ہم استعمال ہوتے رہیں, ہم آپ کے کام آتے رہیں, آپ ہم سے کیسے علیحدہ ہو سکتے ہیں, آپ کیسے پولیٹیکل ہو سکتے ہیں, ہم سے پوچھے بغیر کیسے ہو سکتے ہیں. تو یہ گینگ اپ والا معاملہ ہے, یہ جنگ جاری ہے, یہ دیکھیں کس راستے پہ جاتی ہے. لیکن بہرحال سپریم کورٹ کا جو ہے ٹلٹ وہ صاف نظر آتا ہے, اور اس سے آگے جا کے معاملات مزید خراب ہوں گے. جو ارادے نظر آتے ہیں, اب وہ کر سکیں یا نہ کر سکیں وہ علیحدہ بات. جناب انہوں نے ایک دن میں ضمانتیں دے دی, کلین چٹ, وہ اس گورنمنٹ کو فکس کر دیتے ہیں, ایک آرڈر کی مار ہے. دیکھیں نا, گورنمنٹ کا معاملہ یہ ہے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بھائی اسٹے ہو گیا جی, اسٹے ہے بھی نہیں اور وہ روکا بھی ہوا ہے. بھائی وہ کس قانون کے تحت روکا ہوا ہے؟ تو گورنمنٹ کہے نا کہ ہم اس کو نہیں مانتے, آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہے, تو وہ کوئی ایسی کو آرڈر کر دیں, کوئی ایسا معاملہ کھڑا کر دیں, تو کرائسس پیدا نہیں ہو جائے گا. انہیں کون روک سکتا ہے؟ ایک قبائلیت کی جنگ جاری ہے, تو انہیں کون روکے گا؟ معاملہ یہ ہے نا کہ بھی ہر کوئی اپنی اپنی گیم چلا رہا ہے, اپنا اپنا ہر جگہ گینگ بنا ہوا ہے, اور اس گینگ کے ذریعے سارا کچھ چلا رہا ہے. عمران خان اس گینگ اپ ہونے کے معاملے میں بڑے سیریس کیسز میں بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ دیکھیں, مجھے اور آپ کو اتنی حفاظتی ضمانت مل سکتی ہے, 1 دفعہ ملتی ہے, 2 دفعہ ملتی ہے, آپ کے اوپر اتنے مقدمات ہوں آپ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا رہا, اور اس کی جگہ جو فضول کام شروع ہوا ہے, وہ جی فلانے پہ بھی کیس ہو گیا, ٹکٹ ہولڈر پہ ہو گیا کیس, اس پہ ہو گیا کیس, وہ جو کارکنان ہیں وہ جیل میں, اصل بندہ باہر ہے. ویسے تو نہیں چلے گا اس طرح. دوسری بات یہ کہ کچھ بھی ہو, گورنمنٹ, یہ عمران خان کا معاملہ تبھی ختم ہوگا جب گورنمنٹ یہ اپنی کارکردگی بہتر بنائے گی. جیسے آئی ایم ایف سے پیسے آ گئے ہیں, کچھ لوگوں کے حالات بہتر ہوں گے, 9% مہنگائی کہتے ہیں نیچے آئی ہے, تو وہ مزید نیچے آئے گی, تو پھر عمران خان کے لیے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. تو عزیز صاحب, آپ کی ساری باتوں سے مجھے کچھ احساس ہو رہا ہے کہ شاید الیکشن جو ہے وہ بھی اگلے 3 مہینے میں, جو اس کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے کہ آبویسلی اگست کے فرسٹ ویک کے اندر یہ اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی, ان کی مدت ختم ہو جائے گی, تو 2 ماہ کے اندر الیکشن کروانے ہیں, تو نومبر ہے, اکتوبر ہے, جو ٹائم بن رہا ہے, مجھے نہیں لگ رہا آپ کی گفتگو سے ایسے کہ شاید وہ تب الیکشن ہونے والے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے؟ دیکھیں جی, اگر انہوں نے اپنے سر پہ الیکشن لڑنے ہیں نا, تو انہیں 6 مہینے اور چاہیے اپنے سر پہ الیکشن لڑنے, ٹھیک ہے, یا پھر دلیر بنے چلے جائیں, اس وقت تک جو کارکردگی دکھا سکتے ہیں دکھائیں, اور پبلک میں چلے جائیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے جو پروپیگنڈا ٹویٹر پہ, فیس بک پہ ہوتا ہے کہ جی عمران خان 3 تہائی لے کے آ جائے گا, فلانا ہو جائے گا, ڈھمکانا ہو جائے گا, اس کا یہ معاملہ ہے وہ سب کو کھا پی جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, نیک ٹو نیک ہے. انہوں نے مرا سانپ اپنے گلے میں ڈالا تھا 1 سال پہلے,
वो मईशत उसको ठीक करने के लिए, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होगी। तो ऐसा मामला नहीं है, और जो पीटीआई का हाल हुआ है तो उससे इनको एज हासिल है, तो वो चले भी जाएं तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। 6 महीने बाद चले जाएं तो और अपनी कारकर्दगी बेहतर बना सकें, तो फिर इमरान खान की सियासत का खात्मा होगा। देखें, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को कहीं ना कहीं ये यकीन हो गया है कि इमरान खान सिक्योरिटी रिस्क है, लेकिन ऐसे फाशिस्ट रेन वाले आदमी को फिर आप लोगों ने तैयार किया है, तो उसकी जिम्मेदारी भी तो लेना आप। तो ये क्यों बार बार होता है? हमें अगर वो कोई रिस्क है, कोई मामला है, तो फिर ये पब्लिक के साथ भी शेयर होना चाहिए। तो इस तरह की जो मामला, जो इमरान खान का नैरेटिव बना हुआ है कि जी ये सब कुछ मेरे साथ इस्टेब्लिशमेंट करवा रही है, या जो उसके कारकुनों के साथ, पीटीआई के साथ हो रहा है, उस पे जो है ना ऑप्टिक्स ठीक नहीं आ रहे हैं, उससे उसके वोटर को फर्क नहीं पड़ रहा। तो वोटर को फर्क तब पड़ेगा जब कारकर्दगी हुकूमत दिखाएगी। और ये भी बता दूं कि अगर हुकूमत, ये जो है ना बड़ा सख्त मरहला है, अगर हुकूमत इलेक्शन लेट करेगी तो ये भी रिवाज पड़ जाएगा और फिर सब चीखते रह जाएंगे। बेहतर ये है कि सियासतदान मामलात अपने हाथ में रखें। और एक बात और आपको बता, एक न एक दिन इमरान खान, अब तो कहते हैं ना आर्मी चीफ मुझसे बात नहीं करता, फलां मुझसे बात नहीं करता, एक न एक दिन उन्हें ये एहसास होगा कि मुझे इन सियासतदानों से ही बात करनी चाहिए और अपने लिए रास्ता निकालना। सर, पता नहीं इमरान खान साहब को इस बात का एहसास कब होगा कि उनको सियासतदानों से बात करनी है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करनी। हमारे प्रोग्राम का वक्त हो रहा है ख़त्म, तो हमें ज़रा एंड की तरफ जाना है। नाज़रीन, आपको उम्मीद है कि हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप हमें अपने फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। तौसीफ अहमद खान साहब या हसन नकवी साहब से अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं या कोई ऐसी बात है जिसके बारे में आप मज़ीद क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो आप हमें सेंड कर सकते हैं। हम वो आपके जो सवालात हैं वो इन दोनों साहिबान के सामने रख देंगे। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है। मुझे हसन इफ्तिखार को, तौसीफ अहमद खान साहब को दीजिए इजाज़त। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि हसन नकवी साहब भी हमें नेक्स्ट वीक से ज्वाइन कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।